Hi everyone! So, today ay Saturday dito sa Athens at merong dry and wet market. So, ano ang mabibili ng pera ko? I have 3, 4, 5, 6. 6 euros. I have 6 euros coins. So, tignan natin ano ang mabibili ng 6 euros. Let's go! Tara, tara, tara. Punta tayo sa Laikim. And, doon o, bibili tayo dyan. Samahan niyo ako. Habang wala pa yung mga appointment ko. Let's see. Apple. Ito ang paborito kong apple. Yes, yes. Kalimera. Kalimera. Κάτι άλλο? Τα iskra Ένα μάγκο. Ωραίο. Όχι τώρα. 2,5 ευρώ. 2,5. Έλα εδώ, σε βοηθήσω. Yan natin. Λοιπόν, 1, 1,5 και 2. 2, 60 παρακτό και 10. Ευχαριστώ Okay, πάρα ευχαριστώ πολύ. πολύ. Να είσαι καλά. Tatlong apple. Tatlong apple. Γεια σας. Γεια σου κορίτσι μου, 7,30 κάνουν όλα. 7,30. Έλα κορίτσι μου, συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Ναι, ναι. 7,30, 7,5, 8 και 2, 10. Ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο. Oris. Ένα 90. Παρακαλώ. Για 2 ευρώ. Για να δεις. Τους βάλουμε ένα πιο μικρό, Okay. Και πάλι θα είναι μπόλικο, 2 ευρώ. 2. Ναι, ναι, ναι. Για να δεις. Όπα. Πού είναι αυτά, κάτσε. Είναι 2, 4, 6, 8, 10 και αυτό δικό σου. Taxi. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Carrot. Hi, madam. Hello po. Kumusta po kayo? Kayo? Kumusta na po kayo? Kumusta yung binata nyo? Gusto ko makapidicure, punta ako minsan. Sige po. Binata. Binata na. Di ba kakasal? Wala pang girlfriend. Sige po, ingat po kayo. Taxi! Taxi poso? Magkano na lang? 1 euros. Poso? 1 ευρώ. 1 ευρώ. Ένα. Ένα μόνο. Δώσε μου 2 εσύ, να σου δώσω ρέστα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Παρακαλές, ελάτε. Ένα. Τι τρώτε σε αυτό το χωριό, Gusto? Oh, diba? May carrot. May ano. Gusto ko rin sana itong avocado. Pero mamaya. Bili ako ng broccoli. Ito po broccoli. Broccoli. Ito tayo.
Asan yung broccoli? Venite σήμερα. Saan yung broccoli? Πέρασε καθόλου από εδώ. Ano lang broccoli? Ano yung broccoli? Ay, itlog. Egg. Nagka kape, tampilay ito maghala. Patong sa maghala. Kalau, nakala, nakaray, mama kala. Dokta to pleo. Cosa criados, cosa es. Apa? Dalay na po yung men. ¿Por qué esperan gente cocina eso? Uy, Yaso. Yasu. Kumusta? Bravo, madam. Nagpanatan ka? Nagkaso lang, Ne. Ito katanta. Diyo mo. Awa mo yung bagada, di ba? Ashirat ka. Damagan tayo itong bigas. Bigas in the time. Bahalan to. Para kaloy pa menos. Hello, kakapagya medyo. Hi po. Kumusta po kayo? Kumusta po? Mabuti. Mabuti. Very good po. Buti pa kayo, nakalaiki na. Ingat po kayo. Salamat. Sige po. Mas taxi? Hindi, Mexicoris Oh, para just this is love lang is the Dex. Next na para po. Kanista poli. Libro por ele, se quiser. Nakidiya, pero. Kriya ko sa paan. Nakidiya, pero. Uy, hello mother. Punta ka na? Ha? Awan tao dyan? Awan. Mapana? Tegan, intan. Gumata lang titlog. Titlog. Yan anay ko la jay 6 euro. Yan na to. Haan, deti garod. 6 euro. Tapos detoy. Kitang tawan. Papanan na. Mono tutoles, mas dito sinagati. Bravo. Periferiya, isek seretidi. Agapi. Poso aga sa payap to. Perime neligo, ena, triada sarada, penida, exida, comida. Ene 75 perime, no mo kitikiria ina exi. Na mistake, no me na lepto. Kitikiria de mistake de all, kano grigora. Nene. Sarada. Apo kyo mege to sele tempo. O tinani. Ano pa panan na jay kwartak. Dia penida. Dito na naman kayo. 315. At the moment. Mano ang kwarta po tayo. Diyan mo. Orema nun Na ano pa panan na jay kwartak. Wala. 2 euro it's again. Karisto agapi. Oh. Kafe soup. Peso. Inyan anay ko dyan 6 euro kaya. Nadumi. Magmadawan tao. Uray ka garod magat. Kaya, maramdaman nito. Para Pag isun
Karisto agape, ya. Tan. Ayun po. So, may itlog ako. May carrots, may cucumber, at meron akong apple. So, yun yung 6 euro ko. Ngayon, di ba? Ngayon, ang gusto kong bilhin is di avocado. Bibili ako ng avocado. Mas mahal yung avocado. Dito ni Mother. Naimas yung avocado na eh. Datoy. Hi pa. Hi, madam. Naimas si avocado na gamin isang yasas pali. Yes. Ineorya afto po agora sa print. Ne, deftera ini etimo. Ναι, το έχετε στο καφέ. Ναι, ναι. Λέω θέλει 2 μέρες μόνο. Και είναι και λίγο Ναι. καλύτερα γιατί θα χωριμάσει λίγο. Δεν τα Είναι καλό, ναι. Για σαλάτα. 4,80. Ωραία. Εγώ το τρώω και έτσι. Ναι, και εγώ, μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Συγγνώμη. Kita mo ka nangingina dati avocado. Nangingina ti avocado. Yung dati, ito 6 euro. Ito ikat 4.80. Di ba? Nangingina ta avocado. Yan anay ko dyan 6 euro. Manong per kilo na deta, avocado. 5 something yata. 4 pieces. Nga babatit. Ala, pame. Bye po, bye. Hi, Agapi. Nay, wait, at the car. Ang guray ah. Ne, tay sport car pa yung datoy na. Hi! Kumusta? Same. Hi, Agapi. Tikanis, powerhouse. Tikanis, Agapi mo. You're good? Yeah. Megalo, sis. Yes, I'm 7 years old. Oh, 7 years old. No, 7.5. Really? When you will be 8? July, say. July 30. July 30. Wow! Big boy ka na. Let's go. Kasi yung agi budget, Mother, di ba? Pinagkasa ko yung 6 euro ko. 6 euro. Mas mahal pa yung avocado. Grabe. So, eto na. Nag-vlog ako paano ang mabibili ng 6 euro. So, hello guys. Eto na yung 6 euro. Tatapusin ko na yung vlog ko. Carrots. Cucumber. Meron akong cucumber. 3 apple. And 2, 4, 6, 8 na itlog. Yun yung 6 euro. Yung aking avocado ay 4.80. Hindi kasama. Ito lang yung 6 euro. So, okay na. Mabubuhay ka na 1 linggo.